Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Trianti. Now I will explain the material about using noun clause connector correctly. Let's watch this explanation video until it's finished. Use noun clause connector correctly. A noun clause is a clause that functions as a noun because the noun clause is a noun. It is used in a sentence as either an object of a verb, an object of a preposition, or the subject of the sentence. For the example, I know when he will arrive. It's noun clause as object of verb. And then I'm correct about when he will arrive. Noun clause as object of preposition. And he will arrive is not important noun clause as subject. Jadi teman-teman maksudnya di sini adalah definisi noun clause. Noun clause itu adalah clause yang berfungsi sebagai noun dalam sebuah kalimat. Karena berfungsi sebagai kata benda, noun clause dapat digunakan sebagai object of verb, object of preposition, and subject of the sentence. Bisa kita lihat di situ ada 3 contoh, di mana contoh yang pertama yaitu noun clause sebagai objek kata kerja. Nah, kalimatnya adalah I know when he will arrive. Subjek I, kata kerja atau predikatnya itu know, and then when he will arrive adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja know. Kemudian contoh yang kedua noun clause sebagai objek preposisi. I am concerned about when he will arrive. Subjek I, predikat am concerned, about adalah preposisi. Kemudian when he will arrive adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari preposisi. Kemudian contoh yang ketiga noun clause sebagai subjek kalimat. When he will arrive is not important. Subjek when he will arrive itu noun clause. Kemudian kata kerja atau predikat is not important. Dan yang terakhir noun clause yaitu when he will arrive berfungsi sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Oke. Is the first example, there are two clauses. I know and he will arrive. Thus, the two clauses are joined with the connector when change the clause he will arrive into a noun clause is that function as the object of the verb now. And then in the second example, the two clauses I am correct and he will arrive are also joined by the connector when. When changed, the clause he will arrive into a noun clause that functions as the object of the proposition about. And then the third example is more difficult. In this example, there are two clauses they are a little harder to recognize. He will arrive is one of the clauses, and the connector when changes it into a noun clause that functions as the subject of the sentence. The other clauses has the noun clause when he will arrive is as its subject and is as its verb. Maksudnya di sini adalah pada contoh yang pertama terdapat dua klausa. Klausa utamanya I know dan klausa bendanya itu when he will arrive. Digabungkan dengan kata penghubung when. Kemudian di contoh yang kedua, noun clause juga digabungkan dengan when dan berfungsi sebagai objek preposisi. Pada contoh ketiga, noun clause lebih sulit dikenali karena fungsinya adalah subjek kalimat. Fungsinya adalah subjek kalimat. When he will arrive berperan sebagai subjek untuk predikat is not important. Seperti itu. And then the following example show how this sentence pattern could be tested in structure question on the TOEFL test. Ini adalah salah satu contoh soal ketika kita mengikuti tes TOEFL atau sejenisnya. Was late caused many problems. In this example, there are two verbs, was and caused.
and each of these verbs needs a subject. Answer B is wrong because the driver is one subject and two subjects are needed. Answer C and D are incorrect because there and because are not subjects. The best answer is answer A. If you choose answer A, the complete sentence would be that he was late caused many problems. In this sentence, he is the subject of the verb was, and the noun clause that he was late is the subject of the verb caused. Maksudnya di sini, teman-teman. Jadi di kalimat ini memiliki dua kata kerja yaitu was dan caused sehingga membutuhkan dua subjek. Jawaban B salah karena the driver hanya merupakan satu subjek dan jawaban C dan D salah karena there dan because bukan subjek. Kemudian jawaban yang paling benar adalah jawaban A, that he, karena that he was late adalah noun clause yang menjadi subjek untuk kata kerja caused. The next slide is the following charts list the noun clause connector and the sentence pattern used with them. Noun clause connector is what, when, where, why, how, whatever, whatever, whether, if, and that. Di situ kita bisa melihat pola pembentukan kalimatnya atau rumusnya. Noun clause sebagai pola kalimat dengan noun clause. Noun clause sebagai objek. Polanya itu subjek, kata kerja, noun connector, subjek, dan plus subjek. Kata plus kata kerja. Teman-teman bisa lihat langsung rumusnya di situ subjek, verb, noun connector, subjek, dan verb. Contoh kalimatnya itu I know what you did. Kemudian contoh noun clause sebagai subjek. Polanya itu noun connector plus subjek plus kata kerja plus kata kerja. Contohnya what you did was wrong. Nah, penjelasannya subjeknya itu what you did, kata kerja itu was wrong, and why what you did adalah noun clause sebagai subjek. Teman-teman bisa melihat langsung rumusnya di slide yang saya jelaskan. The next slide is exercise. Di sini terdapat saya mengambil dua contoh yaitu kalimat benar dan kalimat yang salah. Kita dari kalimat yang benar dulu. Yang pertama, when the season start is determined by the weather. Nah, subjeknya when the season start, kata kerja is determined, noun clause connector when, and then noun clause when the season start berfungsi sebagai subjek kalimat. Jadi status kalimat ini adalah benar karena terdapat noun clause connector, kata kerja, subjek, dan ada noun clause-nya. Maka kalimat itu is correct. Kemudian contoh yang kedua, the manual how the device should be built. Subjek the manual, predikat tidak ada, maka frasa ini tidak lengkap teman-teman. Kata penghubung how salah digunakan di sini. Jadi kalimat tersebut incorrect atau salah. Bisa dikatakan benar jika ditambahkan dengan explain atau shows, maka the manual show how the device should be built. Nah, non clause-nya itu how the device should be built berfungsi sebagai objek dari kata kerja. Kata kerjanya itu should, subjeknya itu the manual. Ketika kita menambahkan source. Tapi di kalimat ini juga tidak terdapat noun clause connectornya. Jadi kalimat ini dikatakan incorrect atau salah. Karena frasanya tidak lengkap dan tidak terdapat juga noun clause connector seperti yang sedang kita bahas. Oke, sekian. That's all my material. Thank you for watching. Terima kasih. Semoga
teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya. Lebih jelasnya teman-teman bisa mencari di sumber-sumber yang lain, ChatGPT or jurnal atau di buku-buku yang lainnya. Terima kasih. Bila bisa bil kafas tabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.